नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सिलीगुड़ी शहर पर सुबह एक दुखद घटना घटित हुई है। सिलीगुड़ी के एक प्रमुख वकील अरुण मिश्रा की रंगपानी रेलवे स्टेशन से सटे भाटन जोत इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। वह सिलीगुड़ी मिलनपल्ली के निवासी थे और लंबे समय से शहर की अदालत में प्रैक्टिस कर रहे थे। ज्ञात हो कि वह सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार अरुण बाबू को गुरुवार सुबह अदालत जाना था, लेकिन वह सीधे रंगपानी इलाके में चले गए। कुछ ही देर बाद तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर सुनते ही उनके सहयोगी घटना स्थल पर पहुंच गए। परिवार के सदस्य भी पहुंचे और शोक में डूब गए। कई वकीलों ने कहा कि वह एक शांत और अनुभवी पेशेवर थे। उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न अदालती मामले में सक्रिय भूमिका निभाई। रेलवे अधिकारियों का प्रारंभिक अनुमान है कि यह आत्महत्या हो सकती है। हालांकि इस घटना के कारणों को लेकर संशय बना हुआ है। पुलिस ने पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन ने वकील की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सहयोगियों का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वह किसी व्यक्तिगत कारण से मानसिक तनाव में थे। कमलेश रॉय, कर्मकार की रिपोर्ट। অ্যাকচুয়ালি ও আমাদের বারের সদস্য এবং ওর আরেকটা পরিচয় আছে, সে হলো সরকারি উকিল আন্ডার পস্কো অ্যাক্ট। আমরা সকালে খবরটা পাই। ন্যাচারালি আমরা এটা আমাদের ধারণার বাইরে। আমরা খবরটা পেয়ে আমরা স্পটে এসে পুলিশও এসে এখন আমরা তো জানি না যে কারণটা কী, কিন্তু অ্যাপারেন্টলি উনি সুসাইড করবেন এরকম কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। কারণ আমি স্পেশালি ওনার সাথে 24 ঘন্টাই থাকি বলতে গেলে। আমার খুব বুঝি ফ্রেন্ড। আমরা ওনার দেহটা দেখে যা মনে হচ্ছে যে এটা ট্রেনের থেকেই হয়েছে মৃত্যুটা, কিন্তু কারণটা কি, যে উনি সুসাইড করেছেন না অন্য আদারওয়াইজ কোনো কারণ, সেটা ইনভেস্টিগেশন পর্যায়ে আছে, ওনারা দেখছেন। তবে আমরা বলতে পারি, আমিও ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে অরুণ মিশ্রা যে স্বভাবের ছিল, যে নম্র স্বভাবের, সর্বদা হাসি, ওনার পক্ষে সুসাইড করাটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমার মনে হয় না ইটস এ কেস অফ সুসাইড। আমার নাম উদয় শঙ্কর মারাকা। না, ফ্যামিলি প্রবলেম ওনার আমরা ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। ওনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বলতে ওনার এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে বকিল এবং মেয়েও ফাইনাল ইয়ার লতে, এবং ওর বাড়িতে কোনো প্রবলেম ছিল বলে আমাদের কাছে কোনোদিন শেয়ারও করেনি এবং আমরা জানিও না। তবে মনে হয় ওনার ফ্যামিলিগত কোনো প্রবলেম ছিল না। না, গতকালও উনি কোর্টে এসছেন। আমরা 5টা অবধি কোর্টে একসাথে সবাই আড্ডা মেরেছি, যেরকম বন্ধুবান্ধবরা থাকি সেরকম করেছি। কোনো ডিপ্রেশন ওনার মধ্যে আছে আমরা অন্তত বুঝতে পারিনি, বা ওনার বিহেভিয়ারে তো সেটা প্রকাশ পায়নি। সুতরাং ওই জন্য আমরা খুব ধন্দে আছি যে উনি কি সুসাইড করতে পারেন না। তো